seks, outline-nya, diferensiasi seks dan faktor yang mempengaruhi macam-macam determinasi seks, kemudian kromosom seks, rasio seks, kromosom Y dan male development, barbadi, seks kromatin, dan mekanisme inaktivasi kromosom X. Determinasi seks atau sex determination adalah pengklasifikasian jenis kelamin sesuai dengan seperangkat ciri-ciri anatomi dan fisiologisnya yang ditentukan sebagian besar oleh kromosom, dan ini terjadi pada saat konsepsi ya, pertemuan ovum dengan sperma. Jadi penentuan jenis kelamin itu udah dimulai dari saat itu sebenarnya. Lalu kromosom seks, sama ditentukan saat fertilisasi. Pada testis dan ovari mamalia, nah ini dua kromosom seks ini berpisah saat meiosis ya. Jadi tiap ovum itu bawa satu kromosom X. Kalau sperma ada dua ya, ada yang bawa kromosom X, ada yang bawa kromosom Y. Kalau pas fertilisasi yang ketemu sperma X dan ovum X jadinya perempuan. Kalau yang ketemu sperma Y dan ovum X jadinya laki-laki. Nah, jadi mengkategorikan seks itu ada 3 ya. Kalau dilihat dari sudut pandang kromosom seks ada XX atau XY. Kalau dilihat dari gonadalnya ada testis atau ada ovarium. Kalau dari fenotip yang kelihatan ya, penampakannya ya, organ reproduksi cewek atau cowok itu nanti terlihat dari penampilannya juga selain dari organ reproduksinya. Nah, pembentukan struktur organ ini, baik dia laki-laki atau perempuan ini tergantung pada beberapa faktor. Nah, yang pasti cukup besar itu di interaksi antar gen, di interaksi internal embrio, interaksi antar embrio kalau dia kembar ya ada dalam rahim, kemudian interaksi dengan ibu. Setelah determinasi, lalu diferensiasi seks ya. Diferensiasi seks ini proses berkembangnya embrio itu ya menjadi laki-laki atau perempuan setelah determinasi seks pada saat perkembangan embrio awal ya. Nah, itu ada istilah lain adalah proses yang menentukan perkembangan karakteristik seks primer termasuk perkembangan gonad dan organ reproduksi. Dan nah, enggak sampai situ aja, ternyata proses ini melibatkan diferensiasi seksual di otak juga ya. Nah, pada manusia tanda anatomi seks atau diferensiasi seks ini mulai muncul saat embrio itu 7 atau 8 minggu ya, atau 2 bulan. Jadi sebelum itu, kemarin sudah disinggung sedikit ya, sebelum usia 7 minggu, jenis kelamin itu embrio masih bipotensial. Sama ya, indifferent masih gonad bipotensial. Jadi tergantung ada atau tidaknya SRY gen ini baru dia nanti berkembang menjadi apa itu ya. Jadi ini pertama ini kan determinasi seksnya saat fertilisasi ya. Jadi pertemuan ovum sperma itu dilihat yang ketemu spermanya itu yang bawa kromosom apa ya. Kalau dia kromosom X, pas X ketemu X nanti pasti ya sudah pasti itu perempuan. Kalau interaksi gennya benar gitu ya. Kalau ternyata sperma itu membawa kromosom Y, nah nantinya akan jadi laki-laki ya. Nah, setelah usia embrio itu 7 atau 8 minggu atau 2 bulan,
Nanti dia kalau misalnya dia kromosom Y kan ada gen SRY di kromosom Y itu ya, yang menentukan dia akan menjadi laki-laki. Jadi gen SRY ini menentukan perkembangan testis. Nah, testis ada hormon kan, hormon testosteron. Jadi dia mengarahkan perkembangan ke laki-laki. Jadi ductus Wolffi-nya regresi, nggak berkembang. Berkembanglah dia jadi laki-laki. Dan ternyata tadi dibilang juga nggak hanya sampai situ, otaknya juga maskulin ya. Jadi otaknya juga berkembangnya sesuai dengan perkembangan laki-laki ya. Kalau perempuan dia nggak ada testosteron, nggak ada kromosom Y kan, nggak ada gen SRY. Jadi ada gen di kromosom X itu ya, bukan cuma WNT4, banyak sebenarnya protein yang berkolaborasi, dia ngarahin untuk berkembang ke arah perempuan ya, karena nggak ada testosteron. Jadi ductus satunya selain Wolffi apa kemarin Muleri ya. Wolffi-nya kalau di laki ya, jadi kalau di perempuan yang berkembang Muleri, yang Wolffi-nya yang regresi ya. Muleri yang berkembang, jadi dia mengarahkan perkembangan ke organ perempuan, sedangkan Wolffi-nya nutup ya, nggak berkembang. Otaknya juga lebih feminin. Nah ini tadi udah ya, jadi tergantung ada tidaknya kromosom Y dan gen apa yang aktif. Jadi ada protein atau ekspresi berperan ya. Kalau untuk protestis selain SRY ada SOX9 sama FGF9. Kalau ke arah kan ada WNT4, RSBO1, DAX1 ya. Ini juga sudah Pak. Jadi gen SRY itu panjangnya sex determining region of Y kromosom ya, yang paling berpengaruh untuk perkembangan ke arah laki-laki. Jika gen SRY nggak ada, gonad berkembang jadi ovarium pada embrio XY. Ini bisa nggak terjadi? Ada XY ya, yang nggak ada gen SRY-nya. Bisa nggak terjadi? Bisa, karena apa? Kenapa? Terjadi delesi ya, yang membentuk gen SRY itu jadinya nggak terbentuk ya. Jadi walaupun dia XY, gen SRY-nya nggak ada. Jadi dia bisa berkembang karena nggak ada gen SRY, testisnya nggak berkembang ya, jadi nggak berkembang ke arah pria. Jadi yang berkembang itu gen WNT4, jadi berkembang ovarium, bisa kayak gitu. Tapi memang kemungkinannya sangat kecil ya. Nah, ini kalau pada perempuan mengkodekan perkembangan ovarium itu WNT4 di kromosom 1 autosom. Nah, kalau dia XY tapi punya salinan ekstragen WNT4 juga dapat terbentuk gonad perempuan misalnya. Bisa nggak itu? Karena apa? Bisa nggak?
Apa? Iya, bisa misalnya. Karena apa terjadi? Apa? Apa? Insersi. Translokasi. Ya, bisa ya. Tapi kemungkinan ini memang kecil. Yang banyak itu kromosomnya XY, gonadnya laki-laki, tapi ngerasa perempuan. Nah, itu mungkin salahnya di perkembangan psikoseksual ya, kemarin belajar di andrologi dasar ya. Jadi secara keseluruhan jenis kelamin itu bisa dipengaruhi oleh interaksi antar gen ya. Tuh. Nah, kalau dia ada gen SRY, testisnya bisa dirangsang untuk berkembang ya. Nah, pada testis ada sel Leydig dan sel Sertoli. Sel-sel Leydig ini memproduksi androgen, ialah testosteron ya. Makanya dia mengarah ke laki-laki, ductus Wolffinya jadi berkembang. Nah, kemudian ada sel Sertoli. Sel Sertoli inilah yang mengeluarkan AMH, anti Mullerian hormon. Maka Mulleri itu jadi enggak berkembang kalau pada laki-laki ya. Nah, testosteron ini juga nanti akan bisa membentuk namanya dihidrotestosteron. Turunannya ya, turunan dari testosteron. Nah, ini lebih kuat dari testosteron dan menginduksi perkembangan pembentukan organ lain dalam sistem reproduksi pria ya. Nah, transformasi atau perubahan dari testosteron ke dihidrotestosteron diperantari oleh enzim 5 alfa reduktase ya. Perempuan ductus Mulleri yang berkembang ya, ovariumnya berkembang, terbentuklah juga estrogen, jadi itu menambah atau memicu perkembangan rahim, saluran telur rahim dari saluran Mulleri. Warnanya sama kayak yang sebelumnya ya. Ini undifferent gonad ya. Jadi kalau mau dilihat lagi sebenarnya gen-gennya itu banyak ya, bukan cuma yang itu aja. Jadi ini pada gonad yang belum terdiferensiasi. Kemudian kalau dia laki-laki nih ya, SRY, SOX4 ya. Kemudian banyak nih gen-gen yang bekerja ya. Dia memicu perkembangan testis ada sel Leydig, ada Sertoli ya. Kemudian Leydignya testosteron, Sertoli AMH, Wolffinya berkembang, Mulleri regresi, berkembanglah laki ya. Kalau pada wanita ini serangkaian gennya ada DAX1, ada FOXL2, FST, WNT4, RSPO1 ya. Ovari, ada ovarium, estrogen, Wolffi regresi, Mulleri berkembang jadilah wanita. Nah, ini jenis-jenis mutasi pada yang berpengaruh pada fenotip ya. Hermafrodit, punya gonad pria atau wanita ya. Kemudian androgen insensitivity, genotip XY, tetapi punya ciri-ciri fenotip perempuan. Kemudian pseudo hermaphroditism, genotip XY ini fenotip perempuan tapi pas pubertas berkembang jadi fenotip laki-laki. Ini pengaruh berbagai jaringan gen tadi ya. Bisa juga pengaruhnya mungkin enzim 5 alfa reduktasenya juga enggak terbentuk gitu ya. Jadi bisa menyebabkan
kelainan-kelainan. Masuk ke macam-macam tipe determinasi seks pada berbagai organisme ya. Jadi kalau human, manusia, mamalia, XY ya. Jadi yang homogamet, yang XX itu cewek. Kalau yang XY, hetero itu cowok. Kemudian melalat ya, Drosophila melanogaster. Ini dari rasio autosomnya ya. Nah, kalau dia ini homogamet itu cewek, jantan, hetero ya. Kalau pada serangga XO ya, XX homogamet, XO heterogamet, heterogamet jantan, homogamet betina, burung ikan kupu-kupu. Kebalik, yang heteronya betina, yang homogametnya cowok. Kalau serangga, lebah, semut, haplodiplo. Kalau dia dibuahi dia jadi cewek. Kalau nggak dibuahi partenogenesis cowok. Nah kalau pada reptil kayak buaya dan kura-kura tergantung dari suhu ketika telur itu diinkubasi, dihangatkan ya. Dari tergantung suhunya. Kalau antara 22 sampai 28 derajat jadi cowok. Kurang dari 22, lebih dari 28 dia jadi cewek. Masuk ke kromosom seks ya. Nah, kalau sel somatik manusia yang normal bersifat diploid, ada 46 kromosom ya. Jadi 23 pasang masing-masing itu satu set dari ayah dan satu set dari ibu. Sel diplo ini punya 22 pasang kromosom homolog atau bisa disebut autosom, kemudian satu pasang kromosom seks XX atau XY atau gonosom ya. Nah, pada manusia, ovarium dan testis menghasilkan gamet. Nah, kalau gametnya bersifat haplo dari meiosis. Tiap gamet itu ada 23 kromosom, 22 autosom dan satu kromosom ya, XX, satu kromosom seks, X atau Y. Nah, kalau terjadi fertilisasi, telur sperma bersatu jadi zigot, zigotnya jadi diplo lagi ya, 2N. Dan lalu perkembangannya berkembang dengan mitosis. Ya, ini manusia dewasa ya, diploid, kemudian fertilisasi ya. Telurnya, ovumnya, spermanya itu haploid ya. Nah, ketika bertemu difertilisasi jadi diploid lagi. Nah, bentuk kromosom ini yang Y itu jauh lebih kecil daripada kromosom X. Nah, kalau dilihat di gambarnya jauh ya. Kecil banget kromosom Y ini. X-nya besar. Kromosom X ini akro ya. Tapi kalau yang di tengah apa?
Sentro ya. Nah, segmen pendek di kedua ujung kromosom Y adalah satu-satunya bagian yang homolog dengan bagian kromosom X. Nah, jadi ini yang nanti akan ketika menempel saat pembelahan. Bagian homolog ini memungkinkan kromosom X dan Y pada pria untuk berpasangan dan homolog selama meiosis di testis. Nah, kromosom X itu mengandung kurang lebih 1.100 gen. Gennya itu disebut X-linked gen ya. Kalau pada Y-linked gen. Nah, di kromosom Y ada sekitar 78 gen, mengkode sekitar 25 protein ya. Setengah dari gen ini kurang lebih ya diekspresikan di dalam testis dan diperlukan untuk fungsi tesis normal dan produksi sperma normal. Kromosom Y diturunkan hampir utuh dari ayah ke semua anak laki-laki dikarenakan hanya ada sedikit gen dari kromosom Y, sehingga sedikit pula penyakit yang mungkin ditransfer dari ayah ke anak pada kromosom Y. Selama mitosis, kromosom terkondensasi yang bisa dilihat di mikroskop cahaya, jadi bisa dibedakan satu sama lain berdasarkan ukuran, posisi sentromer, warna tertentu, karena dia dikasih pengecatan ya, jadi kromatinnya mengikat warna, jadi bisa dibedakan. Proses untuk melihat kromosom ini, kromosom berpasangan ini namanya kariotip penggolongan ya. Kemarin di kromosom gen manusia ya, dari bahas juga kariotip. Nanti ada praktikumnya juga. Jadi dikelompokkan kromosom yang sama ya, baik bentuknya, size ukurannya ya, sama dari posisi sentromernya. Ini sentromer, kemudian pasangan kromosom homolog. Ini sister kromatid ya, dan terlihat saat metafase. Kromosom homolog itu kalau dia punya kesamaan dalam panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan. Dan yang homolog inilah dia membawa gen yang mengandung karakter atau sifat pewarisan yang sama. Jadi misalnya lokus gen yang menentukan warna mata itu pada lokasi tertentu, maka kromosom homolognya juga pasti punya lokus yang mengandung gen warna mata pada tempat yang sama ya. Kalau ada perubahan jumlah kromosom per sel atau kelainan struktur kromosom, ini bisa mempengaruhi fenotip ya, dan bisa menyebabkan gangguan, contohnya sindrom Down ya. Ada tambahan kromosom satu kromosom di kromosom 21 ya, trisomi, jadi menyebabkan, udah dibahas di tutorial ya. Kemudian kanker ya, berhubungan dengan translokasi kromosom yang terjadi selama mitosis dan banyak kelainan lainnya ya. Lalu rasio seks ini perbandingan dari fertilisasi itu, apakah dia jadi laki-laki atau perempuan ya. Nah, perbandingannya itu 50-50 atau 1:1, jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Lalu ada namanya aneuploidy kromosom seks. Ada kelainan-kelainan kromosom ya,
Kalau misalnya pada laki-laki ada tambahan satu kromosom X ya, jadi 47XXY ya. Namanya sindrom Klinefelter. Kalau pada perempuan kromosom X-nya hilang satu, sindrom Turner ya. Kemudian ada tambahan kromosom Y pada laki-laki, supermel. Kemudian pada perempuan tambahan kromosom X, sindrom super female. Ciri-cirinya kalau sindrom Klinefelter organ kelaminnya pria ya, cuma dia steril ya. Kemudian ada kromosom X tambahan ya, jadi dia beberapa ada yang mengalami pembesaran payudara dan ciri-ciri umum wanita. Kecerdasannya di bawah normal. Angka kejadiannya 1/500 sampai 1000 kelahiran laki-laki. Nah, jadi di sini di seks kromosomnya ada tambahan kromosom X pada kariotip ya. Ini 45XO, seks kromosomnya X-nya hilang satu ya. Monosomi kromosom X 1/2500 kelahiran wanita. Untuk ciri-cirinya, ciri fenotipnya perempuan tetapi steril karena organ seksnya nggak berkembang ya. Tapi kalau dikasih terapi pengganti hormon, karakteristik seksnya sekunder bisa berkembang. Untuk yang supermale 1/1000 kelahiran laki-laki, perkembangan organ seksnya normal ya, tetap laki-laki, tidak menunjukkan suatu kelainan yang pasti, hanya tinggi badannya biasanya lebih dari rata-rata. Super female, trisomi kromosom X 1/1000, ciri-ciri fisiknya normal, sehat, mungkin tinggi badannya aja lebih tinggi ya. Learning disability sama dia fertil ya, subur ya, nggak pengaruh. Kemudian kromosom Y ya. Balik lagi bahas kromosom Y dan perkembangan laki-laki. Nah, karena kromosom Y tadi ukurannya lebih kecil ya, jadi dia dianggap memiliki gen yang jauh lebih sedikit dari kromosom X. Hanya setelah Human Genome Project ya selesai, ternyata cukup banyak gen yang ada di situ ternyata. Secara sitogenetik kromosom Y bentuknya akrosentrik yang terdiri dari dua daerah pseudoautosomal ya atau pars ya, lengan pendek, lengan panjang, peki ya, yang dipisahkan oleh sentromer. Par dan lengan pendeknya itu eukromatik. Eukromatik jadi yang di lengan pendeknya itu yang banyak mengandung gen ya. Lengan panjangnya hetero, tapi ada juga yang eukromatiknya di dekat sentromer ya, yang mengandung gen. 95% kromosom Y ada 23 juta pasangan basa yang eukromatin tadi. Kemudian ada juga yang heterokromatin. Nah, ini bagian ini disebut male specific region of on Y ya, MSY. Ini apa sih?
Ini kromosom Y, part 1, part 2 ya. Kemudian dari sini ke sini itu MSY, male specific region on Y, centromernya ya. Terus yang gelap ini yang heterokromatin yang enggak membawa gen. Nah, yang bagian yang terang ini ya, lengan pendek, diokromatin di lengan pendek yang mengandung gen, inilah yang ada gen SRY ya, dan beberapa gen lainnya. Kemudian di bagian lengan panjang ada juga eukromatin tapi dekat sentromer ini ya. Nah, 5% dari kromosom Y yaitu bagian pseudoautosomal homolog dengan kromosom X. Produk protein dari gen MSY berkontribusi pada pembentukan gonad, regulasi spermatogenesis, otak, jantung, dan perkembangan ginjal ya. Menurut Kolako ada 70 gen di kromosom Y. Nah, gen SRY ini bertanggung jawab pada regulasi determinasi tesikular selama embryogenesis dan letaknya tadi dekat ikatan pseudoautosomal. Nah, dibilang di sini kalau gen SRY ini evolusi dari mutasi gen SOX3 ya. Banyak teori ya. Gen SRY merupakan ekson tunggal yang mengkode protein sekitar 204 asam amino di DNA, dan selain perkembangan testis juga diferensiasi gonad bipotensial menjadi sel serotoli mendukung perkembangan ke arah laki-laki. Nah, kemudian ada namanya barbadi atau seks kromatin ya. Barbadi ini ditemukan oleh ahli anatomi Kanada namanya Murray Barr ya, makanya namanya barbadi. Apa itu barbadi? Barbadi itu kromosom X yang tidak aktif, inaktif. Jadi dia memadat gitu ya, mengembun, memadat, dan terletak dalam membran inti pada sel wanita mamalia. Yang membentuk barbadi ini biasanya gennya tidak diekspresikan ya. Tapi ketika di ovarium, kromosom barbadi ini nanti akan diaktifkan kembali. Jadi setiap ovum itu kromosomnya aktif semua ya. Dan ini terjadi secara random dan independen. Setelah kromosom X dinonaktifkan pada sel tertentu, semua keturunan mitosis dari sel itu memiliki kromosom X yang inaktif. X ini banyak perannya untuk perkembangan dan kelangsungan hidup sel. Nah, wanita kan kalau laki-laki XY, kalau wanita XX. Jadi dia membawa dua salinan kromosom X. Jadi ada gen X-linked gennya itu 2 kali double ya. Nah, kalau dua-duanya diekspresikan dia berpotensi toksik. Jadi agar produk gen yang dihasilkan kromosom X itu seimbang sama kayak laki-laki, laki-laki kan X-nya 1 yang diekspresikan. Jadi wanitanya juga cukup 1 aja yang diekspresikan. Jadi mekanisme unik ini namanya dosage compensation. Melalui proses apa? Melalui proses inaktivasi kromosom X. Jadi wanita itu saat transkripsi menonaktifkan salah satu dari 2 kromosom X ya, dengan cara yang kompleks dan sangat terkoordinasi. Kromosom X yang nggak aktif itu memadat menjadi berbadi dalam keadaan stabil dan non-aktif. Nah, kalau yang mosaicism itu contohnya wanita heterozigot
ya. Jadi dia membawa sebagian kulit normal, kemudian sebagian kulitnya kekurangan kelenjar keringat. Nah, kucing ya, kucing ini kalau dia 3 warna itu cewek atau cowok biasanya? Cewek. Kenapa? Kenapa? Itu udah gambar tuh. Ada nggak yang cowok? Ada nggak yang cowok kalau yang 3 warna? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Atau cewek semua kalau yang warna 3? Mungkin ada ya, tapi biasanya steril dan banyak penyakitnya ya, umurnya nggak panjang. Jadi yang membawa gen yang membawa alel warna itu ada pada kromosom X ya. Nah, kalau di sini di early embryo kromosom X ada yang membawa gen warna orange, ada yang membawa gen warna hitam. Nah, ketika bapak ibunya ini misalnya kawin ya, kemudian yang di sini yang aktif warna yang hitam, di sini yang aktif warna yang oranye ya, ketemu lah. Jadilah dia warna tortoise shell. Nah, kalau yang warna putih itu pada alel yang lain ya, oleh gen yang lain. Nah, barbadi ini kalau pada perempuan ada 1 ya, karena dia 2X, jadi satunya yang nggak aktif. Kalau pada cowok, karena 1 saja cuma kromosom X-nya, jadi tidak ada barbadi kalau pada cowok. Nah, untuk yang aneuploidi tadi, kalau dia monosomi, nggak ada barbadi. Kalau dia trisomi, ada 2 barbadi, yang aktifnya cuma 1 ya. Pokoknya yang aktif 1. Selain itu jadi barbadi. Kemudian kalau pada yang aneuploidi XXY, yang aktif 1. Pokoknya bisa ada gangguan ya, kelainan ya. Yang barbadinya 1, ada barbadi. Nah, ini gambar barbadi itu ya. Kalau dilihat di inti sel. Ini 46 XY sama monosomi, nggak ada barbadi. Jadi pada laki-laki, pada monosomi kromosom X nggak ada barbadi. Kemudian ini pada perempuan 46 XX sama 47 XXY ada barbadi 1. Kemudian ini ada 2 barbadi. Ini ada 3 barbadi. Kalau dilihat dari mikroskop ya, mikroskop pada cowok nggak ada ketemu barbadi. Ini yang 46 XY, ini 46 XX ada barbadinya ya. Ini kemudian di leukosit kelihatannya seperti drumstick, ini barbadinya pada wanita ya. Mekanisme inaktivasi kromosom X. Ini juga ada dibahas di kromosom dan gen manusia ya. Jadi ada namanya bagian DNA itu 6 ya. Ini bagian ada kurang lebih 1
pasangan 1 mega ya, pasangan basa kromosom X yang mengandung beberapa unsur yang diduga memiliki peran dalam inaktivasi kromosom X. X inactive specific transcript gen cis. Ya. Cis ini dia akan menjadi aktif hanya pada kromosom yang akan menjadi barbadi ya. Nah, jadi ini ada gen cis ini nanti dia akan sebelumnya dia di blocking faktor ditutup dihambat ya, tapi kalau dia mau menginaktivasi kromosom itu nanti blockingnya kebuka, jadi dia nanti akan menyebar ya dan melapisi RNA. Nah, sehingga tuh jadi lebih padat dia dari kromosom yang aktif sehingga dia tidak diekspresikan. Sebelum inaktivasi, cis RNA diekspresikan dalam bentuk tidak stabil ya. Yang garis merah putus-putus dan blocking faktor mencegah cis berasosiasi dengan kromosom X ini ya, di blok dulu kalau dia aktivasi. Nah, kalau blocking faktor dilepaskan, cis RNA-nya jadi stabil dan menyebar. Dia membentuk mekanisme repeat induced gene silencing ya. Lalu kalau dia udah stabil, dia melapisi kromosom X. Kemudian gen di kromosom X dilapisi sama cis RNA, lalu menjadi tidak aktif ya. Kemudian kromatinnya dimodifikasi jadi di deasetylasi histon dan metilasi promotor X lingen serta mengambil beberapa varian histon ya. Jadi kromosomnya dilapisi cis RNA, jadi kromatin yang tidak aktif dan terkondensasi. Sehingga dia tidak jadi rubber body, sehingga tidak diekspresikan. My wife is pregnant right now with our first child. And when people see her with her big baby bump, the first question people ask, almost without fail, is it a boy or is it a girl? Now, there's some assumptions behind that question that we take for granted because of our familiarity with our own human biology. For human babies, we take it for granted that there's a 50-50 chance of either answer, boy or girl. But why is it that way? Well, the answer depends on the sex determination system that has evolved for our species. You see, for most mammals, the sex of a baby is determined genetically with the XY chromosome system. Mammals have a pair of sex chromosomes, one passed down from mom and one from dad. A pair of X's gives us a girl, and an X and a Y together gives us a boy. Since females only have X's to pass on in their egg cells, and males can give either an X or a Y in their sperm cells, the sex is determined by the father, and the chance of producing a male or a female is 50-50. This system has worked well for mammals, but throughout the tree of life, we can see other systems that have worked just as well for other animals. There are other groups of animals that also have genetic sex determination, but their systems can be pretty different from ours. Birds and some reptiles have their sex genetically determined, but instead of the sex being determined by dad, their sex is determined by mom.
In those groups, a pair of Z sex chromosomes produces a male. So these males only have Zs to give. However, in these animals, one Z and one W chromosome together as a pair produces a female. In this system, the chance of a male or a female is still 50-50. It just depends on whether mom puts a Z or a W into her egg. Certain groups have taken genetic sex determination in completely other directions. Ants, for example, have one of the most interesting systems for determining sex. And because of it, if you are a male ant, you do not have a father. In an ant colony, there are dramatic divisions of labor. There are soldiers that defend the colony. There are workers that collect food, clean the nest, and care for the young. And there's a queen and a small group of male reproductives. Now, the queen will mate and then store sperm from the males. And this is where the system gets really interesting. If the queen uses the stored sperm to fertilize an egg, then that egg will grow up to become female. However, if she lays an egg without fertilizing it, then that egg will still grow up to be an ant, but it will always be a male. So you see, it's impossible for male ants to have fathers. And male ants live their life like this with only one copy of every gene, much like a walking sex cell. This system is called a haplodiploid system, and we see it not only in ants, but also in other highly social insects like bees and wasps. Since our own sex is determined by genes, and we do know of these other animals that have their sex determined by genes, it's easy to assume that for all animals, the sex of their babies still must be determined by genetics. However, for some animals, the question of whether it will be a boy or a girl has nothing to do with genes at all, and it can depend on something like the weather. These are animals like alligators and most turtles. In these animals, the sex of an embryo in a developing egg is determined by the temperature. In these species, the sex of the baby is not yet determined when the egg is laid, and it remains undetermined until sometime in the middle of the overall development period when a critical time is reached. And during this time, the sex is completely determined by temperature in the nest. In painted turtles, for example, warm temperatures above the critical temperature will produce females within the eggs, and cool temperatures will produce a male. I'm not really sure who came up with this mnemonic, but you can remember that when it comes to painted turtles, they are all hot chicks and cool dudes. For some tropical fish, the question of will it be a boy or will it be a girl isn't settled until even later in life. You see, clownfish all start out their lives as males. However, as they mature, they become female. They also spend their lives in small groups with a strict dominance hierarchy where only the most dominant male and female reproduce. And amazingly, if the dominant female in the group dies, the largest and most dominant male will then quickly become female and take her place, and all the other males will move up one rank in the hierarchy. In another very different ocean animal, the green spoonworm, the sex of the babies is determined by a completely different aspect of the environment. For this species, it is simply a matter of where a larva happens to randomly fall on the sea floor. If a larva lands on the open sea floor, then it will become a female. But if it lands on top of a female, then it will become a male. So for some species, the question of boy or girl is answered by genetics. For others, it's answered by the environment. And for others still, they don't even bother with the question at all. Take whiptail lizards, for example. For those desert lizards, the answer is easy. It's a girl. It's always a girl. They are a nearly all-female species, and although they still lay eggs, these eggs hatch out female clones of themselves. So will it be a girl or will it be a boy? Throughout the entire animal kingdom, it does really all depend on the system of sex determination. For humans, that system is a genetic XY system. And for me and my wife, we found out it's going to be a baby boy. In their genes. For humans, has evolved to function without duplicate order proteins to be made.
The secrets of the X chromosome. These women are identical twins. They have the same nose, the same hair color, the same eye color. But this one is colorblind for green light, and this one isn't. How is that possible? The answer lies in their genes. For humans, the genetic information that determines our physical traits is stored in 23 pairs of chromosomes in the nucleus of every cell. These chromosomes are made up of proteins and long coiled strands of DNA. Segments of DNA, called genes, tell the cell to build specific proteins, which control its identity and function. For every chromosome pair, one comes from each biological parent. In 22 of these pairs, the chromosomes contain the same set of genes, but may have different versions of those genes. The differences arrive from mutations, which are changes to the genetic sequence that may have occurred many generations ago. Some of those changes have no effect, some cause diseases, and some lead to advantageous adaptations. The result of having two versions of each gene is that you display a combination of your biological parent's traits. But the 23rd pair is unique, and that's the secret behind the one colorblind twin. This pair, called the X and Y chromosomes, influences your biological sex. Most women have two X chromosomes, while most men have one X and one Y. The Y chromosome contains genes for male development and fertility. The X chromosome, on the other hand, contains important genes for things other than sex determination or reproduction, like nervous system development, skeletal muscle function, and the receptors in the eyes that detect green light. Biological males with an XY chromosome pair only get one copy of all these X chromosome genes. So the human body has evolved to function without duplicates. But that creates a problem for people with two X chromosomes. If both X chromosomes produced proteins, as is normal in other chromosomes, development of the embryo would be completely impaired. The solution is X inactivation. This happens early in development when an embryo with two X chromosomes is just a ball of cells. Each cell inactivates one X chromosome. There's a certain degree of randomness to this process. One cell may inactivate the X chromosome from one parent and another the chromosome from the other parent. The inactive X shrivels into a clump called a bar body and goes silent. Almost none of its genes order proteins to be made. When these early cells divide, each passes on its X inactivation. So some clusters of cells express the maternal X chromosome, while others express the paternal X. If these chromosomes carry different traits, those differences will show up in the cells. This is why calico cats have patches. One X had a gene for orange fur, and the other had a gene for black fur. The pattern of the coat reveals which one stayed active where. Now we can explain our colorblind twin. Both sisters inherited one mutant copy of the green receptor gene and one normally functioning copy. The embryo split into twins before X inactivation, so each twin ended up with a different inactivation pattern. In one, the X chromosome with the normal gene was turned off in the cells that eventually became eyes. Without those genetic instructions, she now can't sense green light and is colorblind. Disorders that are associated with mutations of X chromosome genes, like colorblindness or hemophilia, are often less severe in individuals with two X chromosomes. That's because in someone with one normal and one mutant copy of the gene, only some of their cells would be affected by the mutation. The severity of the disorder depends on which X got turned off and where those cells were. On the other hand, all the cells in someone with only one X chromosome can only express the mutant copy of the gene, if that's what they inherited. There are still unresolved questions about X inactivation, like how some genes on the X chromosome escape inactivation and why inactivation isn't always random. What we do know is that this mechanism is one of the many ways that genes alone don't tell our whole story.
DNA review. Our genetic information is encoded by the DNA double helix. When DNA is read or transcribed, one strand of the double helix serves as a template strand. The specific order of the 4 bases encodes genetic information and serves as the blueprint for our genetic makeup. Each rung of the DNA ladder is called a base pair. In total, the human genome consists of about 3 billion base pairs and encodes about 30,000 genes. In our cells, DNA is wrapped around proteins like thread around a spool. The structure that we see here is called a nucleosome, which consists of the DNA helix tightly coiled around histone proteins. Histones have long extensions called histone tails, which protrude from the nucleosome core. As we will see, modifications to both the histone tails and the DNA itself are indicative of whether DNA is active or not, and this is controlled by epigenetics. Epigenetics and the X chromosomes. Humans have 23 sets of chromosomes. The sex chromosomes, X and Y, determine the sex of an individual. Females have 2 X chromosomes. Males have 1 X and 1 Y chromosome. Epigenetics refers to processes that instruct our cells how and when to read the DNA blueprint. As we will see, female cells use an epigenetic mechanism to inactivate or silence one of the X chromosomes in each cell to prevent abnormal development. We are now looking at cells from a female body. A full copy of the genome is found in the nucleus of every cell. Each cell has the same 23 pairs of chromosomes. We can now see individual X chromosomes. Highlighted here are 2 X chromosomes from one cell. The inactive X is compact in appearance, whereas the active X occupies a much greater volume, despite the 2 chromosomes having the same gene content. We will now take a look at each X chromosome at the molecular level, which is at approximately 1 million times magnification. The active X chromosome. The active chromosome has a dispersed or open appearance, often described as resembling beads on a string. Molecules involved in gene transcription can access open DNA. The active X chromosome has specific active histone tail modifications that tag the DNA. In the next few shots, we'll look at examples of molecules that can access the active X chromosome. Transcription factors can bind open DNA. These proteins are important in transcription initiation. They can recruit other proteins, such as histone-modifying enzymes. A new modification is added to a histone tail. Open DNA is more loosely bound to histones, which allows for nucleosome disassembly. Nucleosome remodelers can also access the active X chromosome. These proteins slide the nucleosome along DNA. Ultimately, these changes open the DNA and allow RNA polymerase, the DNA reading enzyme,
to access and transcribe DNA into messenger RNA. The inactive X chromosome. The inactive X chromosome is more tightly bound and condensed than the active form. This means that the DNA is less accessible to molecules involved in transcription. Inactive X has modifications, including specific inactive histone tail modifications, DNA methylation, and additional structural proteins that help to zip up the DNA. Ultimately, this compact version of the chromosome is unable to be transcribed and is therefore silenced. So let's compare the two X chromosomes directly. The active X has a dispersed or open appearance. This means the genes on this chromosome are active or on. The inactive X has a condensed or closed appearance, meaning that the genes on this chromosome are inactive or off. Histone tail modifications and DNA methylation are examples of epigenetic marks, modifications that distinguish between the active and inactive chromosomes. Epigenetic inheritance can be visualized by the process of X inactivation. This is a close-up of a single cell from a 100-cell embryo, an embryo which is approximately 4 days old. At this early stage of development, female embryos still have two active X chromosomes. One X chromosome is inherited from the father, the other is inherited from the mother. Around this time, the two active X chromosomes interact transiently and one is inactivated. The other is kept active. This process is mediated by both RNAs and proteins. The inactivation of the X chromosome involves the condensing of DNA. This is marked by the change in histone tail modification, the arrival of structural proteins which help condense the DNA, and DNA methylation. X inactivation is complete at the end of the 100-cell stage of embryo development. The decision of which chromosome to inactivate is surprisingly random, and individual cells can have either the maternal or paternal X chromosome remaining active. However, from this point on, each cell will remember which X chromosome it has activated and pass this information on to its progeny as the embryo develops. This is an example of epigenetic inheritance. The same pattern is maintained into adulthood. Let's look at the female adult. If we could visualize X inactivation on the skin, you would see a distinct pattern based on the growth and migration of the original 100 cells in the 4-day-old embryo. While it is not generally visible to the naked eye in humans, you are probably familiar with this pattern as we see it regularly in calico cats. In cats, the gene that encodes coat color is found on the X chromosome. As a result, only female cats can inherit two different coat color genes. If this happens, she will exhibit that characteristic tortoiseshell coat because of X inactivation. Why is epigenetics important? The epigenetic regulation of DNA is not peculiar to the X chromosome. In fact, it is used throughout the body to turn different genes on or off in different cell types. For example, the insulin gene is switched on in pancreatic cells where insulin is made,
but is inactive elsewhere in the body. Antibody genes are active in the antibody-secreting plasma cells of the immune system, but switched off elsewhere in the body. And just as epigenetics is important for normal cell function, when things go wrong, it can lead to disease. For example, there are certain genes in our bodies that protect us from cancer, collectively called tumor suppressor genes. These genes are usually on. Some diseases can cause the aberrant inactivation of these suppressor genes, which can lead to cancer. Scientists are trying to understand how epigenetic regulation controls normal development and how epigenetic mistakes cause new treatments. Sekarang buka e-learning-nya ya. Buka e-learning-nya, kuisnya udah ada di situ. Udah dibuka. Silakan dikerjakan ya.
Udah 80 soalnya.